अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 91 से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप कुरान को शुरू से समझना चाहते हैं तो बेशक इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इंशाल्लाह आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। आयत नंबर 91 क्या कहती है? और जब उनसे कहा गया, किनसे? यहूदियों से, कि ईमान लाओ उस पे जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वो कहते हैं कि हम उसी पे ईमान लाते हैं जो हमें भेजा गया है और उस पे कुफ्र करते हैं जो उसके बाद आया है। हत्ता कि सच तो उनसे तस्दीक करता था, यानी उनके पास जो तौरात थी वो तस्दीक करती थी कुरान की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कह दो इनसे कि फिर इन्होंने क्यों मारा नबियों को बेवजह, अगर ये सही में मोमिन थे, यानी अगर ये सही में ईमान लाए थे तो। आयत नंबर 92। और बेशक मूसा तो तुम्हारे पास साफ सबूत के साथ आए थे और फिर भी उनकी गैर मौजूदगी में तुमने बछड़े की इबादत करना मुनासिब समझा और तुम जालिमों में से थे, यानी कि मुशरिकों में से थे और गुनहगारों में से थे। आयत नंबर 93। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया था और तुम्हारे ऊपर पहाड़ चढ़ाए थे, ये एक कहावत है, पहाड़ चढ़ाए थे, कि हमारी कलाम को सुनकर इसे मजबूती से पकड़े रहो। और वो कहने लगे कि हम सुनते हैं लेकिन हम नाफरमानी करेंगे। और फिर उनके दिलों में ये बछड़े की इबादत जो थी वो समा गई थी उनके कुफ्र की वजह से। कहो कि ये तो बिल्कुल बदतर है कि वो मोमिन होके अपने ईमान के साथ बाकी चीज़ों का शिर्क करते हैं, यानी बाकी चीज़ों के साथ ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला को जो है ये लोग नहीं मानते, कुफ्र करते हैं, बछड़े की इबादत करते हैं। आयत नंबर 94। और उनसे कह दो कि आखिरत में रहने वाला घर जो होगा वो तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे है और दूसरों के लिए नहीं, इंसान ज़ात में तुम लोग के लिए ख़ास तौर के लिए है। तो अगर तुम वाकई में सच कहते हो तो तुम मौत की इंतज़ा करो। आयत नंबर 95। लेकिन वो लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके हाथों ने जो भी इस चीज़ से अपने आप के लिए जो आगे लाया है, तो ये कभी भी इस चीज़ की इंतज़ार नहीं करेंगे। और अल्लाह सब जानता है कि क्या जालिम सोचते हैं। आयत नंबर 96। और बेशक तुम यहूदियों को इंसान ज़ात में सबसे ज़्यादा लालची पाओगे और बहुत ज़्यादा लालची उनको पाओगे जो अल्लाह के साथ मुशरिकों को जोड़ते हैं, यानी कि जो लोग दूसरे लोगों की इबादत करते हैं, जो हत्ता की है भी नहीं, उनकी इबादत करते हैं, जो मुशरिक हैं। और उनमें से सब के सब इस चीज़ की दुआ करते हैं कि उन्हें 1000 साल की ज़िंदगी दी जाए, लेकिन अगर उन्हें इतने साल की ज़िंदगी भी दी जाए तो उन्हें बिल्कुल भी उनके अजाब से नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जो है वो सब देखता है कि वो क्या करते हैं। आयत नंबर 97। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कह दो कि जो भी जिब्रील अलैहि सलाम का दुश्मन है, तो वो जो कुरान नाजिल किए हैं अल्लाह की इजाज़त से, तस्दीक करते हुए जो तौरात पहले आई थी और जो इंजील पहले आई थी और जो हिदायत उन पे आई थी और जो भी खुशखबरी उन पे आई थी, तो अल्लाह भी उनका दुश्मन है। आयत नंबर 98। और जो भी अल्लाह की दुश्मन है, उसके फ़रिश्तों के दुश्मन है, उसके नबियों के दुश्मन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, मिकाईल अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, तो अल्लाह भी काफिरों का दुश्मन है। आयत नंबर 99। और बेशक हमने तुम्हें ये आयतें नाजिल करके दी हैं, यानी नाजिल कर दी हैं, जो ये आयतें हैं हर चीज़ तस्दीक करती है, ठीक है। और जो भी यहूदियों के पास राज था, उनकी नीयतें थी, वो सब, और इनमें वही लोग कुफ्र करते हैं जो कि फासिकून है। फासिकून मतलब जो अल्लाह के हुक्म से बगावत करते हैं। आयत नंबर 100। अगर ये सही में मामला नहीं है कि जब भी वो अहद करते हैं उनमें से कुछ तो इसे साइड मतलब इसे दूसरी तरफ फेंक दिया करते हैं, और बहुत लोग तो सच जानते हुए भी ईमान नहीं लाते, हत्ता कि सच तो ये है कि वो ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 101 101। और जब उनके पास कोई नबी आता था अल्लाह तबारक व तआला से, तो तस्दीक करते हुए जो भी उनके पास था
یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تصدیق کرتے تھے ان کے پاس تھا، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جن کے پاس کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی، اور وہ اسے پھینک دیا کرتے تھے پیٹھ پیچھے، جیسے کہ وہ تو جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 102۔ اور انہوں نے شیاطین کو ماننا ضروری سمجھا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کی بات ہے، جو لوگ غلط طریقے سے جادو کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین لوگوں نے کفر کیا۔ وہ انسان کو جادو سکھاتے تھے اور ایسی چیزیں سکھاتے تھے جو غلط تھی۔ اور پھر بیبیلون ایک جگہ کی نام ہے، وہاں پہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت آئے تھے، اور یہ دونوں فرشتے کیول اسی لیے آئے تھے کہ وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوں گے۔ تو کفر نہ ہی کرو اور ہم سے جادو نہ سیکھو، وہ ایسی چیزیں بتایا کرتے تھے، یعنی وہ جادو سکھانے سے پہلے دھمکی دیا کرتے تھے، اور ان فرشتوں سے لوگ جادو سیکھتے تھے، اور سیکھنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان یہ لوگ لڑائیاں کرواتے تھے۔ اور یہ چیز جان لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو انہوں نے اس چیز کو یاد کر لیا اور اس چیز کی تعلیم لے لی جو کیول انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور جو ان کے فائدے کا بالکل نہیں ہے۔ اور اگر وہ جانتے جادو خریدنے والے کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، تو یہ تو کتنا برا ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بیچ ڈالے ہیں۔ پر اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو۔ آیت نمبر 103۔ اور اگر وہ ایمان لاتے، اپنے آپ کو برائی سے بچاتے اور اللہ کے فرما بردار رہتے، تو یہ ان کے لیے بہت بہترین رہتا اور ان کے رب کی طرف سے ان کی نیکی کا اجر ہوتا، اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو۔ آیت نمبر 104۔ اے تم جو ایمان لاتے ہو، ایسا نہ کہو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کہ سمجھ نہ سکے، اور جو کہ یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے رائنا اور ان سننا، ٹھیک ہے، اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب ہے ہی۔ آیت نمبر 105۔ اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کفر کرتے تھے، یعنی کہ یہودی اور عیسائی اور مشرک، جو بھی اللہ کی جو ہے توحید پہ بیان نہیں دیتے تھے، توحید پہ ایمان نہیں لاتے تھے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو بھی اچھائی ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی تھی اس پہ کفر کرتے تھے، لیکن اللہ تو اپنی رحمت سے اسی کو چنتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت عظیم فضلوں کا مالک ہے۔ یہیں تک آج ہم سمجھیں گے۔ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے یا کوئی بھی آیت آپ کو غلط لگتی ہے یا کہیں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، تو بے شک آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں اور آپ صحیح ترجمہ ڈال سکتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے اسے 100% اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور 100% رائٹ ٹرانسلیشن آپ کو پرووائڈ کیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو بے شک آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم۔